میں نے نہیں کہا کہ اس میں ہمارا ٹرالا ہے، اور یہاں پہ بھی وہ ناراض ہے، نہیں پکڑتے ہیں بھی ناراض ہے، پتہ کرے تو کیا کرے۔ 3 دن سے آپریشن چل رہا ہے اور وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے دونوں طرف سے۔ ہوا ہے کہ ہمارا وہ ٹرالا ہے، میں نے نہیں کہا کہ اس میں ہمارا ٹرالا ہے۔ 3 دن سے ہماری آپریشن چل رہی ہے سمندر میں، ابھی تک مولانا کو پتہ نہیں ہے کہاں سمندر میں آپریشن چل رہی ہے۔ مولانا خود آ کے یہاں پہ کہتا ہے کہ بھئی ٹرالا مافیا کو پکڑے، جب ان کے پیچھے ہم جاتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے، اور یہاں پہ بھی وہ ناراض ہے، نہیں پکڑتے ہیں بھی ناراض ہے، پتہ کرے تو کیا کرے۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن سے متواتر آپریشن ہو رہا ہے وہاں پہ، ہم نے 2 ٹرالے پکڑ کے کیس بنائے ہیں، ایک اور کو پکڑا ہے، ابھی ہمارے بندوں نے مجھے کہا ہے کہ پکڑا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ ابھی مولانا صاحب کو میں دکھانا چاہتا ہوں، FIR بھی کی ہے میرے پاس، FIR موجود ہے۔ 3 دن سے آپریشن چل رہا ہے اور وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے دونوں طرف سے، وہ ہمارے بندوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ہمارے ایک گن بوٹ کو نقصان ہوا ہے، وہ ڈوب گیا ہے سمندر میں، ہم نے اپنے بندے نکالے۔ میرا یہی کہنا تھا، میں نے نہیں کہا کہ ہمارے ٹرالے وہاں پہ ہے، نہ ہمارا ٹرالے سرکاری ٹرالے ہے، ہم نے اپنے بندے بھیجے۔ جب سمندر میں جائیں گے تو ہمارے بندے کس چیز میں جائیں گے؟ پیدل تو نہیں جا سکتے، لازمی آپریشن پہ جاتے ہیں تو ٹرالے پہ جاتے ہیں۔ وہاں پہ آپریشن ابھی بھی چل رہا ہے، مولانا صاحب خود پتہ کر سکتے ہیں کہ پسری کے ایریے میں وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ وہاں پہ تقریباً 2 ٹرالے ہم نے پکڑے، ابھی تیسرا بھی پکڑا ہے ہمارے بندوں نے، انشاءاللہ ان کو کیس بنائیں گے۔ 3 دن سے متواتر ہم PMS کو، کوسٹ گارڈ کو، PMS کو ہم فون کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری مدد کے لیے آ جائے، وہ نہیں آ رہے ہماری مدد کے لیے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، اپنی مدد خود کر رہے ہیں، ساری پچھلی خود کر رہا ہے، اور وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے، ابھی بھی آپریشن ہو رہا ہے، اور وہاں پہ ٹرالے ہیں، میں نہیں کہتا نہیں ہیں، ٹرالے ہیں، ہم نے 3 ٹرالے پکڑے اور کیس بھی بنائے ہیں، ہم نے کیس بنائے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں باقیوں کو بھی پکڑے۔ مولانا صاحب بیٹھا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ سب کو پکڑے اور انشاءاللہ سمندر کو تاراج سے بچائیں۔ آپ کی ہمارا جتنا تعاون ہے، آپ بھی تعاون کریں ہمارے ساتھ، اپنے بندے دے دیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اپنے بندوں کو ساتھ بھیجیں۔ آپ کے سامنے آپ دیکھتے کہ وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، آپ کے سامنے۔ اور دوسرا یہ، اور آپ اپنا وہاں پہ کوئی بندہ دیں، اگر جو اسٹاف پہ آپ کو اعتراض ہے وہی اسٹاف کا نام دے دیں، میں وہی بندے کو ٹرانسفر کروں گا، آپ کا اسٹاف وہاں پہ لگاؤں گا۔ مہربانی۔ کس کے ہاتھ میں ہمارے فائلیں پڑی ہوئی ہیں؟ چپ ہو جاؤ، مجھے کہا ہے چپ ہو جاؤ۔ اور دبئی میں نے انہی کو دے کہ تمہیں لکھ کے دیتا ہوں تمہارا ہے، کرسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لوگ صبح وزیر اعظم ہوتے ہیں، شام کو جیل میں ہوتے ہیں۔ جب پارلیمانی سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا ٹالر ڈوب گیا ہے تو میں کس سے شکوہ کروں؟ یہی امید رکھتے ہیں ہم CM محترم سے، کسی سے بلیک میل نہ ہو، کسی MPA سے بلیک میل نہ ہو، کسی طاقتور سے بلیک میل نہ ہو، کسی بندوق والے سے بلیک میل نہ ہو۔ جون کی خاطر ہم احتجاج کرتے ہیں، بجٹ کی خاطر احتجاج کرتے ہیں، پیسے کی خاطر، ٹیکی کی خاطر، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں چیلنج دیتا ہوں، تمام اداروں کو دیتا ہوں، میرے بارے میں تحقیقات کرو۔ کہہ رہے بلیک میل کرنے والے اس کا نام بھی بتا سکتے ہیں کون ہے۔ اس واقعے کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ میں 2 باتیں وضاحت کروں۔ 29 تاریخ کو جو کارروائی میں اس سے پہلے جو میں نے قرارداد پیش کی ٹالر مافیا کے خلاف ساحل بلوچستان میں جو ہمارے ساحل کو تاراج کر رہا ہے، یہ کارروائی ہے 29 تاریخ کی میرے ہاتھ میں۔ اس میں پارلیمانی سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پسینے میں میرا ایک ٹالر ڈوب گیا ہے، میرا ایک ٹالر ڈوب گیا ہے، یعنی خود ہی کہہ رہے کہ میرا ایک ٹالر ڈوب گیا ہے۔ آیا پارلیمانی سیکرٹری کا اپنا ٹالر ہے؟ یہ کارروائی میرے ہاتھ میں۔ اب خود اندازہ لگائیں، ہم جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ جب پارلیمانی سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا ٹالر ڈوب گیا ہے تو میں کس سے شکوہ کروں؟ مطلب ان کا اپنا ٹالر بھی ہیں جو ڈوب رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات استعمال ہوا CM صاحب نے معذرت کے ساتھ، ہم ان کا احترام کرتے ہیں کہ ہم کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے۔ بھائی ہمیں کوئی طاقت نہیں، ہم کسی کو بلیک میل نہیں کر سکتے۔ یہی امید رکھتے ہیں ہم CM محترم سے، کسی سے بلیک میل نہ ہو، کسی MPA سے بلیک میل نہ ہو، کسی طاقتور سے بلیک میل نہ ہو، کسی بندوق والے سے بلیک میل نہ ہو۔ ہم یہی توقع رکھتے ہیں اور یہی جرت پیدا کرنا چاہتے ہیں حکومت والوں سے۔ کسی سے ہمیں کیا ہے ہم کسی کو بلیک میل کریں؟ ہمارے اندر طاقت کیا ہے؟ ہم کسی کو، کمزور لوگ ہیں، ہم کسی کو جو ہے نا بلیک میل کریں؟ ہم چاہتے یہی ہیں کہ وہ یہ جون کا جو میں پھر یہ فرمایا کہ جون کے مہینے، خدا کے واسطے اللہ، میں ایک MP ہوں، سیاسی کارکن ہوں، آپ شک کرتے ہیں کہ ہم جون کی خاطر ہم احتجاج کرتے ہیں، بجٹ کی خاطر احتجاج کرتے ہیں، پیسے کی خاطر، ٹیکی کی خاطر، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ مجھے تو 1.5 سال ہو گئے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ میں بلیک میل کروں گا، آپ لوگوں کو کریں گے؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں کس محکمے کے کیا ہو رہا ہے۔ کچھ نئے لوگ آئے ہوں گے، شاید نہیں جانتے ہوں گے۔ میں 1.5 سال سے مجھے پتہ ہے، 1.5 سال سے میں چیلنج دیتا ہوں، تمام اداروں کو دیتا ہوں، میرے بارے میں تحقیقات کرو،
तमाम एजेंसी तहकीकात करे, तमाम इदारे तहकीकात करे। कम से कम मैं अपने आंख के बोल करके बता तो तहकीकात करो कौन ब्लैकमेल करता है, कौन ब्लैकमेल। मैं सियासी कारकुन हूं, हम किसी को ब्लैकमेल नहीं करते और ना ब्लैकमेल करना चाहते हैं। हम किबला दुरुस्त करने की बात जरूर करते हैं, लेकिन ये बात कभी ऐवान में ना करें। दूध के दूल्हे कोई नहीं है, क्या हो रहा है सब पता है हमें, मुझे पता है। मैं 1.5 साल से मुझे पता है कि यहाँ बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, कौन से महकमे में क्या हो रहा है। हम तो जो एहतजाज करते हैं उसको इस पैमाने पे कोई ना लें, ब्लैकमेल करना और लहजा इस्तेमाल करना और ऐसी बातें तोहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करना, लोगों की तजलील करना या तज़ीक करना। एहतजाज तो आप खुद कहते हैं एहतजाज करना पोजीशन का हक है, हक है। हम एहतजाज करना हमारा हक। हमने तोहीन किसी की, हमने तज़ीक किसी की, हमने तजलील किसी की, हमने किसी का नाम लिया, हमने किसी का नाम लिया, हमने किसी का नाम लिया, हमने तज़ीक की, हमने तौहीन किसी की, हमने ऐसे जुमले इस्तेमाल किए, ऐसे रिमार्क्स इस्तेमाल किए, कुछ नहीं किया हमने। मैडम स्पीकर, एहतजाज तो जमहूरी हक है, लेकिन हुकूमत का पीछे जो है ना ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना, ब्लैकमेल कर रहा है, फलानी कर रहे हैं, हम कोई ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर आप आइंदा मौका हो मैं बताऊंगा कि कौन किसको ब्लैकमेल करता है, कौन ब्लैकमेल कर रहा है, किसके हाथ में हमारे फाइलें पड़ी हुई हैं। चुप हो जाओ, मुझे कहा है चुप हो जाओ, लेकिन मैं चुप इसलिए नहीं हो रहा, मेरा कोई फाइल इनके पास नहीं है, इसलिए मैं चुप नहीं हूं कि मैं कोई फाइल मेरे पास नहीं, कोई प्लाट, कोई सिंगार, कोई न्यूटन, कोई कमीशन, कोई करप्शन, कोई प्लाट। एक दुबई में लाया, दुबई में कि मौलाना के दुबई में लिया है, वो दुबई में मैंने उन्हीं को दिया कि तुम्हें लिख के देता हूं तुम्हारा है, इसलिए ये जो दुबई वाला फ्लैट है हम उनके हवाले कर दिया। ऐसी बात न करें, एहतजाज हमारा हक है तो आप हमारे एहतजाज का एहतराम करें। पीछे ऐसे अल्फाज तौहीन न करें, तजलील न करें, तज़ीक न करें, ताकीर न करें, ऐसे जुमले इस्तेमाल न करें। अगर हम ताकीर करें तो हम जिम्मेदार हैं कि हम तौहीन न करें, ऐसे जुमले इस्तेमाल करें, हम कोई किसी की तौहीन करें हुकूमत की। तो एहतजाज तो हमारा हक है, एहतजाज तो अपोजिशन का हक है, वॉकआउट करना अपोजिशन का हक है, लेकिन तज़ीक न करो, वरना तज़ीक करोगे तो हमें पता है। मुझे तो मैं कम से कम 1.5 साल तो पहले पता नहीं था, अब मुझे पता है कि बलूचिस्तान क्यों इस हाल पे पहुंचा है, कौन किसको ब्लैकमेल करता है, मुझे पता है कौन किसके वो ब्लैकमेलिंग करता है। हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे, हमें जरूरत ही नहीं है ब्लैकमेल करने का, हमें ताकत ही नहीं है ब्लैकमेल करने का, हमारी इतनी हैसियत नहीं है हम किसी को ब्लैकमेल करें। हमारी क्या हैसियत है हम सीएम साहब को ब्लैकमेल करें, हमारी हैसियत और मकाम क्या है कि हम सीएम साहब को ब्लैकमेल करें। ब्लैकमेल करने वाले उसका नाम भी बता सकते हैं कौन है, कौन सी कुव्वत है जो लोगों को ब्लैकमेल करता है, कौन सी कुव्वत है जो उसको फोन करके लोगों को ब्लैकमेल करता है। तो इसलिए ये जुमले न कसें, ये बातें न करें, तज़ीक न करें अपोजिशन की, या अच्छे रवायत है तो अच्छे रवायत कायम करें। हमारी तज़ीक ने कहा आप बजट की बात करते हैं, बजट किसका है, हम वज़ीर आला बलूचिस्तान से फंड मांगते हैं। अगर ये डेरा बुगटी का फंड हक है तो ग्वादर का भी हक है। अगर कोई अपना ज़कात निकालता है तो हमें पैसे नहीं चाहिए, अगर कोई अपना जायदाद बेच करके बलूचिस्तान पे खर्च करता है हमें नहीं चाहिए। अगर बलूचिस्तान के पैसे हैं तो हर फर्द का हक है, किसी और हल्के का हक है, हम किसी जाति पैसे नहीं मांग रहे। और अब हक है ग्वादर का, डेरा बुगटी का, बुलेदा का, सबका हक है। अब अगर कोई इक़्तिदार में आया है समझता है कि मैं एहसान कर रहा हूं, ग्वादर वालों पे फंड दो या ना दो, मेरा एहसान है क्योंकि मैं इक़्तिदार में हूं। पाकिस्तान का इक़्तिदार का कोई भरोसा नहीं होता, कुर्सी का मैडम स्पीकर या कुर्सी का कोई भरोसा नहीं है। लोग सुबह वज़ीर आज़म होते हैं, शाम को जेल में होते हैं, कोई इक़्तिदार का पाकिस्तान का भरोसा नहीं है। इस जाली इक़्तिदार की खातिर इतना घुमंड और गुरूर ना हो कि मैं अक्सरियत से पास करेंगे, अपोजिशन हो या ना हो बजट पास करेंगे, कोई हो या ना हो हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। ये तकब्बुर उनका था, इस्लामाबाद वालों का कहते ऐसा हम बाहर होंगे किसी को पता नहीं चलेगा। जमहूरी लोगों को ये लहजा ज़ेब नहीं देते, जमहूरी पार्लिमानी लोगों को ये लहजे ज़ेब नहीं देते। आपका क्या ब्लैकमेल हो, अब कौन से ब्लैकमेल हो। जिस जूते के साथ मैं पहली दफा आला पाया उसी जूता अब भी मैं पहन के आऊं, जूता मेरा तब्दील नहीं हुआ। आप हमें तंज की बात करते हो, हमें तंज करते हो, हमारी ताकीर करते हो कि हम आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। सीएम साहब के पास मैं 1 साल से जा रहा हूं, सीएम साहब बताएं कि एक फायदे की बात बताएं कि हमने अपने जाती इंटरेस्ट से आपसे बात की हो, एक अपने रिश्तेदार के लिए बात की हो, एक मफादात के लिए अपने बात की हो। अब सूबे के अवाम के मफादात की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम आपको ब्लैकमेल करते हैं, आप हमारी ताकीर करते हो, तज़ीक करते हो, तौहीन करते हो। हम आपके
अच्छे काम के साथ आपका साथ देने के लिए कहा है, हम आपका साथ देंगे, आइंदा भी देंगे सूबे के मफाद में। लेकिन मेरी हुकूमत वालों से गुजारिश है कि हमारी तहकीर न करें, हमारी तज़ीक न करें, जुमले न कसें, हमारे खिलाफ ये इतना जमहूरियत हक है तो आप उसी के साथ जमहूरी बातें सुने। मैडम स्पीकर, यही मैं कहना चाह रहा था। पहले तो ये वजाहत हो कि हुकूमत का अपना टालर साहिल बलूचिस्तान में अपना टालर है अपना, जो ये कार्रवाई में मौजूद है, ये तो झूठ नहीं बोलता ना अगर टालर मौजूद है। दूसरा ये है कि ये जो अल्फाज हुकूमत से मेरी 10 बंदा गुजारिश है, अगर हम जमहूरी तरीके से एहतजाज करते तो हमारी जमहूरी रवायत का एहतराम करें, जुमले ताज़ीक जुमले हमारे खिलाफ न कसे खुदा के वास्ते, ताकि ये माहौल हमारा पार्लियामेंट हमारा माहौल बेहतर तरीके से चले। हाजी साहब का नाम मैंने नहीं लिया मैडम स्पीकर, देखें बात कहूं, अगर आप और डॉक्टर बरकत साहब सेशन के बाद कहीं पर आप लोग इकट्ठे बैठे, आप लोग ये डॉक्टर नहीं, हाजी है डॉक्टर हाजी चले, हाजी जी डॉक्टर से बहुत बड़ा रुतबा है हाजी का, अगर हाजी भी हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग बैठ के अगर आपस में नहीं, मैं तो हाजी साहब से मिला हूँ, मैं हाजी साहब से मिलता हूँ, मेरा इलाका है, भाई है, मेरे इलाके का है, मोतबर है, इज्जत करता हूँ। मैंने उस दिन हाजी साहब का नाम भी नहीं लिया, लेकिन हाजी साहब खुद गवाही देते हैं कि समंदर में ट्रॉलर है, ट्रॉलिंग हो रही है। उस दिन ये सख्ती की वजह से सख्ती हुआ, ये जरूरी है कोई तकरीर करे, सख्ती करे, उस सख्ती के बगैर, तकरीर के बगैर वजीर आला साहब ने एक्शन लिया, फिर ऑपरेशन हुआ। वजीर आला ने सामने सेक्रेटरी को सख्त हिदायत कर दी, फिर उसके असरात मालूम हो गए, पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों आपके सेक्रेटरी ने, आपके डीजे ने? मैं तो आप मुझे कहते हैं कि पता चले समंदर के चप्पे का मुझे पता है जी, चप्पे का मुझे पता है। रोजाना माहीगीर मेरे जाते हैं, वो खुद देखते हैं, वीडियो बनाते हैं। मेरे जितने माहीगीर है, मेरा भाई खुद समंदर जाता है, मेरा तीनों भाई समंदर जाते, समंदर का काम करते हैं। तो आप मुझसे ज्यादा समंदर कौन जाता है? सब आप जानते हैं, मैं जानता हूं, आप मैं से सबसे ज्यादा जानता हूं। आपका कोई रिश्तेदार वो समंदर में नहीं, मेरा अपना हकीकी भाई समंदर में होते हैं। वो जब ट्रॉली को नजर आते हैं, वीडियो करते हैं। इसलिए मैं हाजी साहब से मेरा जिद नहीं है, हाजी साहब से मुखातिब मेरा भाई है। मैंने कभी उस दिन भी नाम नहीं लिया हाजी साहब का। इतना मैंने कहा कि आपके फिशरीज के अंदर काली बेड़े हैं, वो पैसे लेते हैं, वो कराची में बैठकर सौदा करते हैं, वो नंबरी करे। हाजी साहब को पता है, ये सब उनको पता है सब। अगर यहाँ छुपाता है ठीक है, तनाई में मुझे बात कर दे, तनाई में दोनों मिलकर काम करते हैं इंशाल्लाह। इनको सब हाजी साहब को पता है कराची में ट्रॉलर माफिया के साथ बैठकर कौन सा 3 लाख का सौदा करता है। बाकी मैं किसी बंदे का नाम में नहीं लूंगा। मैंने अभी आगे आप लोगों के किसी एडी मेडी का किसी इकट्ठे बैठ जाएं, और मैं किसी फिशरीज अफसर का नाम मैं नहीं दूंगा। ये मिनिस्टर की जिम्मेदारी है मेरे संबंध को ट्रॉलर से पाक कर।